बेग काटानु बेगडा एगो थियो तो पाखर जल्दी देखा तो मगन जल्दी पळले ए बार सुडी पळले। हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने भलो थिबे आ मु भलो अछि। आज पुन थ आपण माने फ्रेंड नुआ ब्लॉगटा नै के आछि ताल वीडियो आरंभ करिया। देखंतु आम पुओ आ पानी भाई जाउचंती अंदिल नै कि आ नटका नै टांगीबे चालन देखिए नटका केबळा टांगुचंती। देखंतु भाई माने म सान भाई पानी भाई आसी नई पाखरे पहुंच गले ए अंदिल बसिबे। देखंतु नई रु पोखरी के पानी बसछि सेठी माछ उठिबे अंदिल पसिबे आसी देखिया केते माछ पड़छन कोन करन देखिए कि बसुचंती चलन देखिबा। देखंतु नई रु पोखरी के पानी जाउछि एठी कुदाला हानि कि अंदिल बसेबा आ माछ उठे केबळा धरिया देखे चलन जानी कुदाल टांगीबे न बांधी ने तो माछ उठे हैं बांधी ने हाथ बसे होबनी पूरा ये किना कोन बस्ती हाय कहू जानी हां यही पानी संभाली बोल पानी संभाली ये गाने ये तो कुछ है देखी पापा यार मिस्त्री हो जाते हैं ना चलन बानी ये देखि जो अरे आनी बुझा यही काम ना कि मो भारी मो काम तो कली वाला आप कोन आनी बुझा काम तो करबा आप कोन किछि कोन आसले कोन किछि वाला नाही कोन आइछि जानी देखि देखते पानी अंदिल बसाउछंती आम पुआ जाल खोपाड़ुचंती देखते केमिति अंदिल बसा होची। एबे अंदिल बसा सइलानी देखंतु केमिति अंदिल बसा सइलानी एबे 4टा बेले आसी देखिया केतने माछ पड़छंती। एबे नटका टंगा हबो देखंतु तलपट नटका टंगा सइलानी एबे ऊपर पट नटका टंगा हबो। ऊपर जो माछ आसे बड़ माछ नागिबो तळ जो माछ उठिबे नागिबो सेति पय नगा हला मझिर अंदिरी छोट माछ चुना माछ पड़िबे। आज 4टा बेले देखिया केते माछ पड़छंती केते माछ नागिछन चलन देखिबा। एबे गाधे खाई पी के एबे आसी गलु देखे चलंतु अंदिल ले केते माछ पड़छंती नटका रे केते माछ नागिछंती चलन जाय देखिबा। रो जमा गुळेबी देखी झाप देबी मते एई बड़ देबी
ବେଗଟା ଆଣୁ ବେଗଟା ଏଇ ବସିବ ତୋ ପାଖରେ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିକି ଦବା ଏଇଟା ଉଠି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଡ଼ ପକା ଧରିଛି ଉଠିଗଲାଣି ବା ଦେଖ ମାଛ ପୁରେଇ ଅଛି ଏଇଥିପାଇଁ କଇ ମଖଳା କଥା ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି ତ ମାଛଟା କେମିତି ଆଗେ ଧରିବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନି ସେ ଆଗେ ବାଳ ଉଠଉଛି ଫଟୋ ଉଠଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଖାଲି ନିରଳା ମହୁରାଳି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ବୁଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ଆଉ ଧରିପାରିବୁ ଉଡ଼େଇ ପାରିବୁନି ଜାଣିପୁର ଚାପି ଧରିବି ତ ଖାଲି ନିରଳା ମହୁରାଳି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ନିରଳା ମହୁରାଳି ୱାଓ ସୋ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମାଛ ନା ବାଳ ଧରିକି ନବ ତମେ ମାଛ ଧରି ଠିକ ନା ମାଛ নাই ମତ ନାହିଁ ଦିଟା ମାଛ ଆଇଲେ ଫିରି କହିଲେ ନା ର ବନ୍ଧ କୁଦଲାଣି ବନ୍ଧେ ନା ଇଟା ସଫା କରିଦେବୁ ଇଟା ସଫା କରିଦେବୁ କୁଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଧରିବ ନା ମୋବାଇଲ ଟିକେ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଜି ଖରା ବେଳେ କୁଣ୍ଟିଆ ମାଛ କେତେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଆ କହିବ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଦିନ ଆସିବ ନା କିଏ ଦେଖିଛି ସେପଟେ ତୁ ଘର କାମର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବୁ ନା ତୁ ଏପଟକୁ ଆସିବୁ କରାଣ୍ଡି ଚଢ଼ିଯିବ ବା କରାଣ୍ଡି ଚୁଡ଼ି ବଉବା ପଡ଼ିଛି ତ ବଉବା ଧରିଥିଲା ଯେମିତି ଡିଲ୍ ଟା କି କହିଲା ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲା ଖାଲି ସକାଳ ପୁରା ରାତି କୁଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଧରିବ ଚନ୍ଦନ ଚାଲ କୋଦାଳ ନେଇକି ଚାଲ ବାଛ ଶୀଘ୍ର ନା କିଛି ଏଇସବୁ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧା ସେ ଆସନ୍ତୁ ପାରିବନି ସେ କାମ ଆମେ ଦି ରାତି ଉଡ଼ିବୁ 7-8 ଜଣ ଧରିଥାନ୍ତି ନା